بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، سورہ نساء جو ہم نے سبقاً شروع کی ہوئی ہے، جس کے 12 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں، اب ہم سورہ نساء کا رکوع نمبر 13 یعنی 13 شروع کر رہے ہیں سبقاً. تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ سیکھنے میں شامل ہو جائیں. یہ سامعین محترم، یہاں سے سورہ نساء کا رکوع نمبر 13 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن، یہاں پہ جھٹکا دیں گے. میم حمزہ پیش، لمؤمن. وما كان لمؤمن أن يقتل یہاں پر غنہ ہوگا. أن يقتل مؤمنا إلا خطأ سامعین محترم، یہ الفاظ اگر ہم خطأً کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو پھر یہاں پہ غنہ ہوگا، یعنی ادغام کریں گے، لیکن یہاں پہ وقف کرنا ہی بہتر ہے، یعنی رک جائیں. خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
mu'minatin wadiyatun raqabatim ta do zir mim tim raqabatim mu'minatin wadiyatun musallama wadiyatun musallamatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu illa an yasaddaqu فإن كان فإن كان من قوم عدو لكم عدو لكم وهو مؤمن وهو मुअ्मिन झटका देकर पढ़ेंगे मुअ्मिनुन फतहरीरु मुअ्मिनुन फतहरीरु रक़बतिन मुअ्मिना। ये अल्फाज हमने यहाँ पर भी पढ़ लिया है, ये दूसरी मर्तबा आ रहा है रक़बतिन मुअ्मिना व इन कान मिन कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन वबैनहुम मीसाकुन। ये मीसाकुन को जब मिलाकर पढ़ेंगे फा के साथ, ये फादियतुन लफ्ज के साथ, तो गुन्ना करेंगे मीसाकुन फादियतुन मुसल्लमतुन मीसाकुन फादियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही इला अहलिही व तहरीरु रक़बतिन मुअ्मिना फमन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबिईन शहरैन मुतताबिईन मुतताबिईन तौबतम मिनल्लाह तौबतम मिनल्लाह वकानल्लाहु
وكان الله عليما حكيما عليما حكيما ومن يقتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه مؤمنا متعمدا فجزاؤه इस अल्फाज को देखें मुता आइन मीम जबर अम मीम जेर मी मुता अम्मी दाल दो जबरदन मुता अम्मिदन फजजाउहु जहन्नमु खालिदन फीहा वग़दिब अल्लाहु अलैहि वलअनहु वलअनहु वअअद्द लहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा अज़ाबन अज़ीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम इज़ा दरबतुम फी सबीलिल्लाहि फी सबीलिल्लाहि फतबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अलक़ा वला तक़ूलू लिमन लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम इलैकुमुस्सलाम लस्त मुमिना लस्त मुमिना तबतगूना अरदल हयातिद दुनिया तबतगूना अरदल हयातिद दुनिया
فعند الله فعند الله مغانم كثيرة مغانم كثيرة كذلك كنتم كذلك كنتم من قبل كذلك كنتم तामीम पेश तुम मीम साकिन को छोड़कर ता को मीम मुशद्दद के साथ मिलाकर गुन्ना करके पढ़ेंगे। को तुम कबलु फमन्नल्लाहु अलैकुम फमन्नल्लाहु अलैकुम फतबय्यनु फतबय्यनु इन्नल्लाह इन्नल्लाह काना काना बिमा तअमलून खबीरा इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा لا يستوي القاعدون لا يستوي القاعدون من المؤمنين من المؤمنين غير أولي الضرر غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم فضل الله الفضل فضاد زبر فضاد زبر ضاد فضل الله हालांकि शुहुल فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة على القاعدين درجة
वकुल्लौ वकुल्लौ वअदल्लाहुल हुस्ना वकुल्लौ वअदल्लाह। इसको वादल्ला नहीं पढ़ना, यानी आइन के ऊपर भी जबर है, जज्म नहीं है। वअदल्लाहुल हुस्ना वफद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन वफद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन अजरन अजीमा। दरजातिम मिन्हु दरजातिम मिन्हु व मग़फ़िरतन व रहमह व मग़फ़िरतन व रहमह व कानल्लाहु गफूरर रहीमा वकानल्लाहु गफूरर रहीमा। सामीन मोहतरम, सूरह निसा का रुकू नंबर 13 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको गौर से सुनेंगे और याद करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان